আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। সামনে আপনাদের সুন্দর একটি বিনোদন আসতেছে ভিডিও। অত্যন্ত সুন্দর কণ্ঠে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃতি সন্তান আল্লামা হাফেজ কাফায়েতুল আজহারি সাহেব, আমার প্রিয় আত্মীয়। হ্যাঁ, উনি আপনাদের সম্মুখে একটি নাতে রসুল টি সঙ্গীত নিয়ে আসছে। মাশাল্লাহ, আপনারা শুনলে অনেক ভালো লাগবে মাশাল্লাহ। তো সামনে আসতেছে, সকলেই শোনার চেষ্টা করবেন এবং শেয়ার করার চেষ্টা করবেন। আলেমদেরকে ভালোবাসুন, আলেমদেরকে মহাব্বত করুন, আলেমদের পাশে থাকুন, ইনশাআল্লাহ বরকত হবে। যারা আলেমদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে, যারা আলেমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, তারা তাদের দুনিয়াও ধ্বংস এবং আখিরাতও ধ্বংস। আর যারা আলেমদেরকে ভালোবাসবে, মহাব্বত করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের ঈমান আমলকে দুরুস্ত করে দিবেন, ঠিক করে দিবেন। তো সুতরাং উলামায়ে দেওবন্দকে ভালোবাসেন এবং হক্কানি আলেমদের পাশে থাকবেন, ওনাদেরকে সাপোর্ট করবেন ইনশাআল্লাহ। कर दम लेंगे वो संग गिरा जो हायल है, रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम राह वफा के रहरो है, मुंजिल ही पे जाकर दम लेंगे। हर समत मचलती किरणों ने अफसून शब को तोड़ दिया। हर समत मचलती किरणों ने अफसून शब को तोड़ दिया। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। अब जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे। फिरऔन बने जो फिरते हैं, डसते हैं सितम कमजोरों पर। फिरऔन बने जो फिरते हैं, डसते हैं सितम कमजोरों पर। अल्लाह की रहमत से उनको कदमों पे झुका कर दम लेंगे। अल्लाह की रहमत से उनको कदमों पे झुका कर दम लेंगे। अब आग न जलने पाएगी नमरूद सिफत मिर्जाई की। अब आग न जलने पाएगी नमरूद सिफत मिर्जाई की। हम रहमत हक से शोलों में गुलजार बना कर दम लेंगे। हम रहमत हक से शोलों में गुलजार बना कर दम लेंगे। वो संग गिरा जो हायल है, रास्ते से हटा कर दम लेंगे।